अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम और राइटर नेम आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे और अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें। तो नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम आखिर मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते। तंग आ गई हूँ मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से। जी तो मेरा भी यही चाहता है, पर अपने बेटे का चेहरा देखकर चुप हो जाता हूँ कि हमारे फैसले से नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस मासूम का होना है। अगर इतनी ही इसकी परवाह करते तो आज हम यूँ लड़ ना रहे होते। अल्लाह गवाह है मिशाल, मैंने तुम्हारी हर ज़रूरियात ख्वाहिशात को पूरा करना चाहा, लेकिन तुम किसी भी तरह खुश नहीं होती। हाँ तो छोड़ दो ना मुझे जब इतनी बुरी लगती हूँ। दरअसल हकीकत ये है कि तुम अपनी खामियां छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो, जबकि तुम खुद एक बेकार बल्कि एक नामर्द हो। मिशाल, इसकी धार ने एक पल को मिशाल को साकित कर दिया था, मगर अगले ही लम्हे खुद को संभालते हुए बोली थी, क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे अगर इतनी हिम्मत है तो 2 तलाक मुझे कर दो आज़ाद। ठीक है, मैं भी अब बस अपने बेटे की वजह से खामोश था, मगर अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है। मैं दरियाब अब्बासी अपने पूरे होश व हवास में मिशाल हमीद को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अरे इतनी देर लगा दी, करीब ही बाजार गई थी, उसमें भी इतनी देर कर दी घर आने में। जाओ जाकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले बस आते ही होंगे। मैं ज़रा किचन देख लूँ सब ठीक से बना है या नहीं। रुबाब बेगम कहती हुई किचन की जाने चली गई थी। वो भी थके थके कदम उठाते अपने कमरे में आ गई। कोई 5वीं बार था कि फिर इसे कोई देखने आ रहा था। हर बार की तरह इस बार भी इनकार हो जाना था। वो थक गई थी यूँ सबके सामने आते आते। आखिर क्या बुराई है मुझ में, एक गरीब घराने में पैदा हुई एक सांवली लड़की, बस। तो क्या मेरे पास दिल नहीं, मेरे कोई जज्बात नहीं। वो आईने में नजर आते अपने एक्स को देखकर सोचने लगी थी, ऐसा नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी, वो एक खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। बस इसकी चाय जैसी रंगत और घरेलू गुर्बत ने घर आए कई रिश्तों को लुटा दिया था। मेहमान आ गए हैं और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। वो जो अपनी सोचों में गुम थी, रुबाब बेगम की बात पर सोचो से बाहर आई थी। बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ, जल्दी आओ, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। उस बाद में सर हिलाते हुए अलमारी की चाबी पड़ी, हल्के काम वाला सादा सा शलवार कमीज का सूट निकाल कर बाथरूम में घुस गई थी। वो कुछ देर पहले ही अपने ऑफिस से आया था और अब अपने बेड पर लेटा छत को घूर रहा था, जबकि तमीना बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। दरिया इनको देखकर उठ बैठा। मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसके पास बैठते हुए बोली थी। जी मामा बोले, क्या बात है। सामा ने कुछ किया है क्या। नहीं। फिर क्या बात है बेटा, मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। 1 साल हो गया है, कम से कम अपना नहीं है तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। अभी 3 साल का है, इसे माँ की ज़रूरत है। तुम शादी कर लो तो इसे भी माँ मिल जाएगी। तमीना बेगम की बात पर वो झंझला कर रह गया था। आप समझती क्यों नहीं है भला, एलीट क्लास में ही इसी ऐसी कौन सी औरत होगी जो किसी दूसरे औरत के बच्चे को संभालेगी। यहाँ तो इनसे अपने बच्चे नहीं संभाले जाते। दरिया आपकी बात पर तहमीना बेगम कुछ पल के लिए खामोश हो गई थी। आखिर जब एक माँ अपनी औलाद की परवाह किए बगैर से छोड़कर जा सकती है तो कोई दूसरी औरत क्या संभालेगी। तुम इसकी फिक्र ना करो, बस शादी के लिए तैयार हो जाओ और मुझे बताओ, देखना मैं ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी संभालेगी। ऐसी कोई औरत होगी तो मिलेगी ना। मैंने कहा ना, बस तुम एक बार हाँ कर दो, बाकी मैं खुद देख लूंगी। अच्छे से सोच लो फिर मुझे जवाब दे देना। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना हुआ तो भूल जाना तुम्हारी कोई माँ भी है। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी। दरियाब ने सर हाथों में गिरा लिया। तहमीना बेगम फैसला उसे सौंपने के साथ साथ धमका कर भी गई थी कि जवाब इनकी ख्वाहिश के बरक्स हुआ तो वो कभी इससे मिलेगी नहीं। वो खिड़की में खड़ी उफक में नजर आते आफ्ताब को देख रही थी। आज फिर इसके लिए आना वाला रिश्ता वापस लौट गया था। अब तो ये इसके लिए आए दिन की बात हो गई थी। जब जब वो खुद को संभालती फिर कोई आ जाता और फिर इसे बिखेर के चला जाता था। ना चाहते हुए भी वो एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। दानीन, माँ की बात आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी थी। देखा तो दरवाजे पर रुबाब बेगम खड़ी हुई थी। वहाँ क्यों खड़ी हैं अम्मी, अंदर आ जाए ना। दानीन के कहने पर वो इसके बराबर में आकर खड़ी हो गई थी। नजर बाहर जमाली जहाँ जगमगाता शहर नजर आ रहा था। बेटा दिल छोटा नहीं करते, अल्लाह ने जिसको तुम्हारे नसीब में बनाया होगा वो खुद चल कर तुम्हारे तक आएगा। मैं उदास नहीं हूँ अम्मी, बस ये सोच रही हूँ कि क्या सांवला रंग होना इतना बड़ा ऐब है या गुर्बत के जो कोई भी आता है इनकार करके चला जाता है। कहा ना दिल छोटा ना करो, देखना मेरी बेटी के लिए कोई शहजादों किसी आन बान वाला ही लड़का आएगा जो दुनिया की हर आसाइश तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, इतनी मोहब्बत देगा कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते करते थक जाओगी, मगर तुम्हारी जोड़ी कभी खाली नहीं रहेगी। ये एक माँ की दुआ है। रुबाब बेगम की बहादुर से मुस्कुराकर सर इनके शाने पर रख दिया। वो जानती थी दुनिया की सब माएँ अपने बच्चों के लिए ऐसी ही दुआ करती हैं, पर सबकी दुआ कबूल हो ज़रूरी तो नहीं। सूरज की किरणें चारों जानिब फैल चुकी थी। वो जल्दी जल्दी चीज़ें समेट कर कमरे से बाहर निकल आई थी। स्कूल के लिए आज से काफ़ी देर हो गई थी। अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाते भी वो निकल ही रही थी जब रुबाब बेगम की आवाज़ पर रुकी थी। बेटा नाश्ता तो करते जाओ, अभी मैं लेट हो रही हूँ। नाश्ते के लिए तो रुकी तो छोटी
چھٹی ہو جائے گی تو کیا دوپہر تک بھوکی رہوگی؟ نہیں امی، میں راستے سے کچھ خرید کر کھا لوں گی، اب اجازت ہے، اللہ حافظ۔ دانین ان کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار کرتی باہر نکل گئی۔ رباب بیگم اس کی جلد بازی پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ماما پلیز آج اسامہ کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے لے جائیں، میری آج بہت اہم میٹنگ ہے، ورنہ میں خود لے جاتا۔ دریاب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، میں لے جاؤں گی، بس تم اچھے سے ناشتہ کرو۔ تمینہ بیگم نے اسے کہہ کر اسامہ کی طرف دیکھا جو برابر میں بیٹھا ناشتہ کھا کم اور گرا زیادہ رہا تھا۔ تمینہ بیگم کے دیکھنے پر اسامہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اچھا ماما میں چلتا ہوں، کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ناشتہ تو ٹھیک سے کرتے جاؤ۔ کر لیا ہے میں نے، اب چلتا ہوں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا اور اسامہ کی فکر نہیں کرنا، میں اسے اسکول لے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماما، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ بیٹے کو جاتے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا کرنے لگی تھی جنہیں نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انچارج سے بولتی ہوں اسامہ کو کلاس میں لے جائیں۔ میڈم صبح نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور ایک نظر اسامہ کو دیکھا جس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رو دے گا۔ انہوں نے بیل بجائی تو ایک خوش شکل لڑکی آفس میں داخل ہوئی تھی۔ یس میڈم، آپ نے بلایا؟ مس ثانیہ، اسامہ کو آپ کلاس میں لے جائیں تاکہ اسکول کے ماحول میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو سکے۔ اوکے میڈم۔ وہ کہہ کر اسامہ کی طرف بڑھی جسے دیکھتے ہی اب کی بار اسامہ نے آواز رونا شروع کر دیا تھا۔ اسامہ رو نہیں بیٹا، دادو ادھر ہی ہیں، بس آپ ایک بار کلاس کا ماحول دیکھ لو، اچھے سے دوست بنا لو۔ تمینہ بیگم نے پیار سے سمجھانا چاہا مگر اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اتنا پیارا بچہ، بھلا کیوں رو رہا ہے؟ عاقب سے آتی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں دانین کھڑی تھی۔ سب کی نظر دروازے کی طرف پوچھتی، اس لیے دروازے پر کھڑی دانین کو دیکھ نہیں پایا۔ میں کم ان میڈم؟ یس مس، دانین کوئی کام تھا؟ یس میڈم، یہ اٹینڈنس فائل دینی تھی۔ فائل میڈم کو پکڑا کے اس نے روتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا جس کی ہچکیاں بند ہو چکی تھیں۔ ہیلو بڈی، رو کیوں رہے ہو آپ؟ دانین نے مسکراتے ہوئے کہتے اپنا ہاتھ اسامہ کے آگے کیا جسے روتے ہوئے اس نے تھام لیا تھا۔ مجھے کلاس میں نہیں جانا۔ اور تو آپ کو کلاس میں نہیں جانا؟ اسامہ نے روتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا تو میرے ساتھ چلیں، میں چاکلیٹ بھی دوں گی۔ چاکلیٹ کا نام سنتے ہوئے اسامہ رونا بھول گیا تو دانین کی طرف بڑھ گیا، گویا اعلان تھا کہ وہ اسے گود میں اٹھائے۔ مس دانین، آپ انہیں نرسری میں لے جائیں اور مس ثانیہ آپ ان کے ساتھ جائیں۔ یس میڈم۔ اسامہ کو گود میں اٹھائے دونوں کہتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ اس ساری کارروائی میں تمینہ بیگم جو خاموش بیٹھی دانین کو دیکھ رہی تھی اس کے جاتے ہی فوراً بولی، یہ اسامہ کی ٹیچر تھی؟ ارے نہیں، یہ سیکنڈری کی ٹیچر ہیں، پرائمری کی نہیں، بہت قابل ہیں۔ جی وہ تو دیکھ لیا، تمینہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ یہ چائے رنگت والی لڑکی ان کے دل کو بھا گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ تینوں ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا تو تمینہ بیگم دریاب سے مخاطب ہوئی تھی۔ دریاب، تم نے مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں پھر بھی بتاتے چلوں، میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے۔ دریاب جو چائے پینے میں مصروف تھا تمینہ بیگم کی بات پر ایک دم اسے پھندا لگا تھا۔ کیا؟ ہاں، آج جب میں اسامہ کے داخلے کے لیے اسکول گئی تھی وہاں پر مجھے ایک ٹیچر ملی ہے، ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے، بس کیا بتاؤں۔ اس کی چائے جیسے رنگت میں بھلا کی کشش ہے، اسامہ سے تو اس سے پیار سے پیش آ رہی تھی مانو اس کی اپنی اولاد ہو۔ تمینہ بیگم خوش ہوتے اسے بتا رہی تھی، ماما پلیز، وہ ٹیچر ہے، یہ اس کی جاب ہے، سب کے لیے پیسے ملتے ہیں اسے، لیکن کسی اور عورت کے بچے کو ماں کی طرح پیار کرنا اور اسے پالنے میں بہت فرق ہوتا ہے، سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ دریاب جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا، وہ ایک اچھے اخلاق کی لڑکی ہے اور مجھے پورا یقین ہے وہ ایک اچھی ماں بھی ثابت ہوگی اسامہ کے لیے۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہاری ماں ہوں، خوشی چاہتی ہوں تمہاری، اس لیے میں اب مزید انکار نہیں سنوں گی۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے، جو دل میں آئے وہ کرے۔ تمینہ بیگم کی ضد کے بالآخر اسے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے تھے۔ اس کی طرف سے رضامندی ملنے پر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی، اب بس جلد از جلد اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانا تھا۔ ایک منٹ بھائی، دروازہ کھولنے چل کر آتا ہے کیا؟ ایک منٹ بھائی، بندہ دروازہ کھولنے کے لیے چل کر آتا ہے، اٹھ کر نہیں۔ رباب دروازے کے قریب جاتے ہوئے بولی تھی جہاں باہر کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا تھا۔ دروازہ کھول کر سامنے دیکھا تو اپنے ہم عمر خاتون سمیت ایک خوش شکل لڑکی نظر آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون ہیں؟ میں پہچانے نہیں۔ رباب بیگم نے سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ دانین سلمان کا گھر ہے؟ جی، آپ اندر آئیں۔ رباب بیگم انہیں لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے، میں بس ابھی آئی۔ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، ارے نہیں بہن، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم آپ سے کچھ ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ جی بولیے، کیا بات ہے؟ رباب بیگم بھی ان کے کہنے پر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ذہن میں ہزاروں سوال چل رہے تھے جس کے جواب سامنے موجود خاتون اور اس کی بیٹی کے پاس تھے۔ ارے تم نے آنے میں کتنی دیر لگا دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ دانین کے گھر میں قدم رکھتے رباب بیگم گویا ہوئی تھی۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا جس میں 2 بج رہے تھے۔ کہاں دیر ہوئی امی؟ میں تو روز اسی وقت پر آتی ہوں۔ اچھا سب کو چھوڑو، جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دانین اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ رباب بیگم کا رویہ سے حیران کر رہا تھا مگر تھکن کے باعث اس نے پوچھنے کا خیال بات کے لیے اٹھا کے رکھ دیا تھا۔ اسامہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تمینہ بیگم اسامہ کے پاس چلی گئی تھی جو لون میں گھاس پر بیٹھا اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ دیکھیے دادو، پاپا نے مجھے نئی ٹوئے کار لا کر دی ہے۔ وہ گھاس پر کار کو چلا کر دکھاتے ہوئے بولا تھا، ارے واہ، بہت پیاری ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں وہ ٹیچر کیسی لگی تھی؟ تمینہ بیگم اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، کون سی ٹیچر؟ اسامہ کے سوال تمینہ بیگم کی ہنسی نکل گئی تھی، ارے چیٹر نہیں، ٹیچر جنہوں نے آپ کو چاکلیٹ دی تھی وہ تو بہت پیاری ہیں، انہوں نے مجھے بہت سارے چاکلیٹ دی تھی۔
آپ کو اچھی لگی؟ ہاں بہت، اس نے اسامہ نے باہیں کھول کر بتایا تھا۔ اگر ہم ان کو آپ کی ماما بنا دیں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ تہمینہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آخر وہ جو بھی کر رہی تھی اس کے لیے ہی تو کر رہی تھی، اگر یہی نہ قبول کرے تو کیا فائدہ؟ کیا واقعی وہ میری ماما بنے گی؟ اسامہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں اگر آپ چاہو تو ہم ان کو آپ کی ماما بنا دیں گے۔ ہاں مجھے بھی ماما چاہیے، میرے سب دوستوں کی ماما ہے، مجھے بھی چاہیے۔ آپ ان کو میری ماما بنا دیں۔ اسامہ کھڑے ہو کر خوشی سے کودتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر تہمینہ بیگم مسکرا دی اور پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بیٹا آج تمہارے رشتے کے لیے خاتون اور ان کی بیٹی آئی تھی۔ رباب بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے دانین سے کہا۔ امی پلیز، اب میں کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی، میں ان تماشاؤں سے تھک گئی ہوں۔ دانین بیزاری سے بولی تھی۔ تمہیں ان کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ چکی ہیں اور پسند بھی کر لیا ہے، رباب بیگم نے اطمینان سے بتایا تھا۔ کیا؟ کون ہے؟ کہاں دیکھ لیا مجھے؟ دانین نے حیران ہوتے ایک دم سوالوں کی بوچھار شروع کر دی تھی۔ ارے آرام سے، تمہیں اسکول میں دیکھا ہے انہوں نے، تمہاری میڈم سے گھر کا پتہ لے کر یہاں پہنچ گئی تمہارے رشتے کے لیے، پر میڈم نے تو مجھے نہیں بتایا اس بارے میں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے منع کیا ہو تمہیں بتانے سے، لیکن کیوں؟ اور ہے کون یہ؟ اب کی بات دانین جھنجھلا گئی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کیوں منع کیا، شاید تمہارے علم میں آنے سے پہلے وہ سیدھا مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، پر ہے کون؟ مسز تہمینہ عباسی نام ہے ان کا۔ کیا تمہیں اسکول میں ملی تھی؟ تہمینہ: نہیں مجھے نہیں یاد، دانین نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ اپنے بیٹے کی تصویر دے کر گئی ہیں، بہت ہی کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور لڑکا بھی بالکل شہزادوں کی سی آن بان والا ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا اللہ نے میری اتنی جلدی سن لی ہے۔ رباب بیگم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ جب اتنے ہی کھاتے پیتے پیسوں والے ہیں تو یہاں رشتہ لے کر کیسے آ گئے؟ یقیناً ان کے بیٹے میں کوئی فال ہوگا۔ دانین منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ناشکری لڑکی، وہ بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور جب اللہ نے بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ گھر بھیج دیا ہے تو تم ناشکری نہ کرو۔ لیکن امی، بس دانین مجھے کچھ نہیں سننا، اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے تو بات الگ ہوتی، مگر میں بیوہ عورت ہوں، جوان بیٹی کو یوں گھر پر بیٹھا کر نہیں رکھ سکتی، ویسے بھی وہ جہیز بھی نہیں مانگ رہے۔ تمہارے ابو کی جو پینشن آتی ہے وہ گھر کے کرائے اور دوسرے اخراجات میں چلی جاتی ہے، باقی تمہیں جو سیلری ملتی ہے اس سے گھر کے روزمرہ کے خرچے چلتے ہیں، اگر کہیں اور رشتہ دیکھتے ہیں تو ان کے مطالبات ختم نہیں ہوتے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ رباب بیگم کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، کہیں اس کی رنگت کی وجہ سے ٹھکرا دیا جاتا تو کہیں غربت کی وجہ سے، لیکن اب جب رشتہ خود چل کر گھر آیا تھا تو انکار کرنا بیوقوفی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ دانین کی بات پر ان کا چہرہ چمک اٹھا تھا تو فوراً بولی۔ میں نے تمہارے کمرے کی سائڈ ٹیبل پر لڑکی کی تصویر رکھ دی ہے، دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے، دانین نے اس بات میں سر ہلا کر اٹھ گئی تھی، اب تو اس کی بھوک ہی اٹھ چکی تھی۔ ارے گڑیا، تم کب آئی؟ دریاب لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے اپنی چھوٹی بہن سفینہ کو بیٹھے دیکھا تھا۔ سفینہ شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں بھی تھی، بڑی بیٹی لائبہ، چھوٹا بیٹا اسد۔ بس بھائی آج صبح ہی امی نے بلایا تھا، آپ کے لڑکی جو دیکھنے جانا تھا۔ یہ امی بھی نا ہتھیلی پر سرسوں جما لیتی ہیں۔ دریاب دہائی دیتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہی کر رہی ہیں، ویسے بھی بھابھی کے انتقال کے بعد اسامہ ماں کے کمی کو محسوس کرنے لگا ہے، ویسے بھی ان کے انتقال کو 1 سال ہو گیا ہے، اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ اچھا بچے کہاں ہیں؟ دریاب نے بات بدلی۔ وہ گھر پر اپنی دادی کے پاس ہیں، میں انہیں ساتھ نہیں لائی۔ اچھا چلو میں کمرے میں جا رہا ہوں، فریش ہو جاؤں، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ دریاب کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور ہاں آپ کے کمرے میں نے لڑکی کی تصویر رکھ دی ہے، دیکھ لیجیے گا۔ دریاب بغیر کوئی جواب دیے لاؤنج سے چلا گیا تھا۔ وہ جتنا اس باتوں سے دور بھاگ رہا تھا اتنا ہی اس موضوع پر باتیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ٹیبل پر ہی تصویر پڑی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ ماما بھی ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئی ہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ دریاب ٹیبل پر پڑے لفافے کو دیکھ کر بڑبڑایا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ لفافے کی طرف بڑھا، تصویر نکال ہی رہا تھا کہ بیزاری سے واپس ٹیبل پر ہی پٹک دی۔ پہلی شادی نے تو جیسے بہت خوشی دی تھی نا، جو یہ دوسری شادی بھی کر لوں۔ دریاب ہنکار بھرتا ہوا واش روم میں چلا گیا تھا۔ یہ تو دانین نہ جانے کتنی ہی بار اس تصویر کو دیکھ چکی تھی، جہاں وہ خوش تھی وہیں دل گھبرا بھی رہا تھا۔ یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا، آنکھ کھلی تو سب ختم، یا اللہ کرم کرنا کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی اور اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں رباب بیگم نہ جانے کتنی ہی واضح سے دیکھ چکی تھی۔ دونوں طرف سے رشتہ پکا کر دیا گیا تھا۔ دریاب کے کہنے پر شادی سادگی سے کی جا رہی تھی، ابھی ان کا نکاح ہوا تھا اور اب رخصتی کا شور مچ گیا تھا۔ رباب بیگم آنکھ میں آنسو لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہی تھی۔ دانین اس وقت کمرے میں موجود تھی جب رباب بیگم اس کے پاس آئیں۔ بیٹا اب وہی تمہارا گھر ہے، کوشش کرنا اس گھر میں اور اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکو، آپ فکر نہیں کریں امی، میں اپنی پوری کوشش کروں گی، دانین نے تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بیٹا، ایک بات ہے جو میں نے تمہیں نہیں بتائی۔ کیا امی؟ دانین نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ بیٹا وہ رباب بیگم بول ہی رہی تھی جب سفینہ اندر آ گئی تھی۔ آنٹی رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، چلے سب مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں بیٹا چلو، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، دانین کو کمرے سے باہر لے آئی، قرآن سر پر اٹھائے سب کی دعا میں رخصت کر دیا گیا تھا اور آج وہ دانین سلیمان سے دانین دریاب بن گئی تھی اور اسی جوڑے میں ملبوس وہ دریاب کے کمرے میں موجود تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا، السلام علیکم، دریاب اس کے مقابل بیٹھے ہوئے آہستہ سے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ دھیرے سے بولی، گھبراہٹ کے مارے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ دیکھو تم جانتی ہو یہ شادی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔
दानी ना समझे से इसकी तरफ देखकर बोली थी, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ उसामा की वजह से मेरी बीवी के रूप में हो। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हकूक दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक माँ की तरह उसामा का ख्याल रखना होगा। आप शादी, मेरा मतलब उसामा आपका बेटा है। मुझे आपकी बात से जो ख्याल इसके जहन में आया वो पूछे बिना न रह सकी थी। क्या मतलब? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मेरी पहले भी शादी हुई थी और उसामा मेरा बेटा है। इसकी बात पर उलझ गया था। इतना दरियाफ्त की बात सुनकर दानिन ने बेयकीन नज़रों से इसे देखते हुए बड़बड़ाई थी, इतना बड़ा धोखा मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे यकीन है ज़रूर आपकी अम्मी ने बात छुपाई होगी, वरना मेरी अम्मी मुझे बता देती। दानिन चलाते हुए बेड से नीचे उतरी थी। अब देख कर दरिया भी खड़ा हो गया था। पर मामा ने तो कहा था, उन्होंने सब बता दिया। कुछ नहीं बताया। उन्होंने जाकर पूछा, क्यों झूठ बोला? क्यों इतना बड़ा धोखा? दानिन रोते हुए नीचे बैठती चली गई थी। दरिया परेशान से उसे देखता कमरे से निकल गया। सूरज की किरणें सीधा उसके चेहरे पर पड़ी थी। इसने आंखें खोलकर देखा तो खुद को फर्श पर लेटा पाया था। वो उठ बैठी और खाली खाली नजरों से कमरे का जायजा लेने लगी कि अचानक कल रात का मंजर आंखों के सामने लहराया था। वो सर झटकती हुई अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई थी। नहाकर वापस आई तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा दरियाब ऑफिस जाने के लिए तैयार रही। मैं मसरूफ था, जल्दी ही तैयार हो जाओ। मामा ने कहा ऑफिस जाते हुए तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। दरियाब ने आईने में नजर आते इसके अक्स को देखते हुए कहा था। उस बार में सर हिलाते जल्दी जल्दी तैयारी में लग गई थी। तैयार होकर वो दोनों एक साथ कमरे से निकले थे। जब उन्होंने डाइनिंग टेबल पर तहमीना बेगम और सामा को बैठे नजर आए थे। अरे उठ गई तुम? और दानिन को देखकर मुस्कुरा कर बोली थी, जी आओ नाश्ता करो। दोनों बैठ गए। उनके कहने पर दोनों जगह संभाल कर बैठ गए थे। नाश्ते के दौरान खामोशी छाई रही। अच्छा मामा, अब मैं चलता हूँ, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। क्या तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? कम से कम आज तो घर बैठ जाते। दरिया को खड़ा देखते हुए तमीना बेगम बोली थी, मुझे ज़रूरी काम है मामा, और आज वैसे भी आपकी बहू अपनी अम्मी की तरफ जा रही हैं। दरिया की बात पर मोहब्बत वाली नजरों से दानिन को देखा था। चलो ठीक है, जाओ तुम लोग। दादो, मैं भी मामा के साथ जाऊं? सामा ने दानिन को खड़ा होते देखकर फौरन बोला था। इसके मामा कहने पर दानी ने चौंक कर से देखा। नहीं बेटा, अगर आप भी चले जाओगे तो दादो अकेली रह जाएगी ना। आप अगली बार चले जाना, आज मामा को जाने दो। उन्होंने प्यार से समझाया था। ठीक है, मैं अगली बार मामा के साथ जाऊंगा। ठीक है ना मामा? उसामा ने कहकर दानिन की तरफ देखा। इसकी बात पर दानिन पर सर ही हिला सकी थी। दोनों से मिलकर वो घर के लिए रवाना होगी ताकि जल्द से जल्द अपनी माँ से इस धोखे के बारे में पूछ सके। अम्मी, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, वो आपको सब बता चुकी थी, तो आपने मुझसे क्यों नहीं बताया? दानिन चलाते हुए बोली थी। घर आने के बाद इसे अब मौका मिला था बात करने का। रुबा बेगम के मुंह से सच सुनकर वो अपना सर थामते हुए बैठ गई थी। बेटा, मैं कल ही बताना चाहती थी मगर मौका ना मिला। वैसे भी इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, अब सब बातों का क्या फ़ायदा? और वो बच्चा, उस बच्चे का क्या? हाँ, वो नन्ही सी जान है। अगर तुम माँ बनकर उसे पालोगी तो अल्लाह भी खुश होगा। मैंने ये शादी वो सोच समझ के की है। माँ हूँ तुम्हारी, बुरा नहीं सोचूंगी तुम्हारा। वाकई आप मेरा बहुत अच्छा सोच चुकी हैं। इससे बेहतर था मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी ही बैठी रहती। वो गुस्से से कहती उठकर अपने कमरे में चली गई थी। रुबा बेगम अफसोस से जाते हुए देख रही थी। ना बताकर वो गलती कर चुकी थी और अब एक गलती दानिन करने जा रही थी। आपने अपनी से आपने अपनी माँ से कोई बात तो नहीं की कल के बारे में? दानिन ने दरियाब की तरफ देख के पूछा। वो लोग इस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। ऑफिस के बाद दरियाब सीधा से लेने आया था। नहीं, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जल्द ही पूछ लूंगा कि उन्होंने आपसे बात क्यों छुपाई। नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आंटी ने अम्मी को सब बता दिया था। दानिन सर झुकाए अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए बोली थी। ओह, तो आपकी वालिदा ने बात छुपाई? दरियाब की नज़र सामने रास्ते पर थी, लेकिन इसके लफ्ज़ों में छुपा तंज पर बखूबी पेशान की थी। दानिन खामोश रही क्योंकि सब में सिर्फ इसकी माँ शामिल थी। दिन खामोशी से गुजरते जा रहे थे। तमीना बेगम वलीमे के बाद अपने शोहर के पास अमेरिका चली गई थी। अपने बिजनेस की वजह से वो दरियाब की शादी में आ नहीं सकी थी। वैसे भी ये इसकी दूसरी शादी थी जो उसे उसामा के लिए की गई थी। इधर दानिन तहमीना बेगम के जाने के बाद बस अपने कमरे की होकर रह गई थी। दरियाब ने भी तहमीना बेगम के जाने के बाद इसे खुद से मुखातिब नहीं किया था। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे सिवाय उसामा के। वो जो माँ के आने की खुशी में खुली नहीं समा रहा था, बुझा बुझा सा रहने लगा था। दानिन के रूखे रवैये ने इसे मायूस कर दिया था। अब तो तमीना बेगम भी नहीं थी जो उसे संभालती है। अभी भी वो लॉन में खड़ा दरख्त के पीछे से दानिन को देख रहा था, जो लॉन में रखी कुर्सी में से एक पर बैठी थी। अपने ऊपर किसी की नज़रों को महसूस करके उसने चेहरा मोड़ कर देखा तो दरख्त के पीछे उसामा खड़ा नजर आया था, जो झांक झांक के से देख रहा था। दानिन ने इसे उंगली के इशारे से पास बुलाया था। क्या देख रहे थे वहाँ से? इसके पास आते ही दानिन ने पूछा था। कुछ नहीं, वो सर झुकाए बोला था। उदास क्यों हो? नहीं तो मैं उदास तो नहीं हूँ। झूठ। दानिन के कहने पर उसामा ने नफी में सर हिलाया। मामा की याद आ रही है? नहीं नहीं, दानिन ने फिर पूछा। नहीं कहने के साथ इसने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते इसकी हिचकियाँ बन गई थी। फिजा में बस इसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। दानिन हक्का बक्का जिसे देख रही थी। एकदम उसामा को बाजू से खींच कर इसने खुद से लगा लिया था। रोते नहीं हो, मैं हूँ ना आपकी मामा। दानिन की बात पर उसने इस बात में सर हिला दिया था। तो बस रोना बंद करो, आपकी मामा आपके पास है। जो भी बात हो आप मुझसे बोलो। ओके, वो मुस्कुराते हुए बोला था। चेहरा भी आंसू से तर था। दानिन ने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ किए और गोद में उठाकर अंदर की जानिब लेकर बढ़ गई। दरियाब घर आया तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। चलता हुआ उसामा के कमरे में आके इसकी आदत हमेशा ऑफिस से आने के बाद उसामा के पास जाता था। अभी भी वो कमरे में दाखिल हुआ था। तवक्का के बरखिलाफ वो कमरे में नहीं था। उसामा बेटा कहाँ हो? आवाज़ लगाता हुआ आगे बढ़ गया था। दानिन के कमरे से आने वाली आवाज़ों पर कदम वहीं रुक गए थे।
धीरे से दरवाजे को धकेला तो सामने का मंजर हैरान कर गया था। उसामा साहब दानीन की गोद में लेटे टीवी देख रहे थे। दानीन साहबा प्यार से इसके सर पर हाथ फेर रही थी। वो जो शादी के बाद सबसे खिंची खिंची रहने लगी थी, अब वो आज उसामा के साथ हंस रही थी। ये देखकर दरिया जहाँ हैरान था वही खुश भी था। इसे बीवी ना सही उसामा की माँ तो मिल गई थी ना। वो दरवाज़ा बंद करता अपने कमरे की जानिब चला गया। दिन खुशगवार गुजरने लगे थे। जहाँ दानीन को अपनी शादी को लेकर दुख था, उसामा के साथ वो सब भूलने लगी थी। एक माँ बनकर माँ की मोहब्बत को जाना था और रुबा बेगम का फैसले से गलत नहीं लगा था। वो अपने रवैये की माफ़ी मांगकर अक्सर उसामा के साथ मिलने चली जाया करती थी। उसामा भी नानों का प्यार पाकर खुश हो जाता था। इस शादी से सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को मिली थी तो वो उसामा था। तमीना बेगम भी अक्सर फ़ोन करके इसकी खैरियत दरियाफ्त कर लेती थी। सफ़ीना भी अपने बच्चों के साथ कभी कभार मिलने आ जाया करती थी। वक्त ऐसे गुजर रहा था जहाँ धनी ने सबके दिल में जगह बना ली थी, वहीं दरियाफ्त का दिल भी इसके लिए हम करने लगा था। अब वो घर जल्दी आ जाया करता था और धनीन के साथ वक्त गुजारने के लिए बहाने से इसको बाहर ले जाया करता था। आज भी वो जल्दी घर वापस आ गया था। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो लॉन में ही वो दोनों क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। उनके पास ही आ गया था। क्या हो रहा है? उफ पापा, आपको इतना भी नहीं पता कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं? वो माथे पर हाथ मारता हुआ बोला था। दिख रहा है मुझे, लेकिन अभी ये सब बंद करो। हम अभी आपकी पप्पो की तरफ चलते हैं। याहू पप्पो के? मैं अभी अपने टॉय लेकर आता हूँ। उसामा कहता अंदर भाग गया था। एक गिलास पानी मिलेगा? दरिया उसामा के जाने के बाद नींद से खोया हुआ था। वो उस बाद में सर हिलाते हुए अंदर जाने लगे। जब अपना हाथ किसी मजबूत गिरफ्त में महसूस किया था, मुड़कर देखा तो दरिया इसका हाथ हमें दिलचस्पी से देख रहा था, जबकि दानीन की आंखों के तासरात खुशियों थे। कौन हो भाई? कहाँ से आए हो? क्या चाहिए? थोड़ा वक्त बेटे के बाप को भी दे दिया करे बेगम साहिबा। आखिर कोई अनाचीज़ भी आपका कुछ लगता है? मैं यहाँ जिसके लिए आई हूँ उसे ही वक्त दूंगी, ना किसी यारे गहरे के लिए टाइम नहीं। बेतासुर चेहरे से कहती हुई हाथ छुड़वा कर अंदर चली गई थी। दरिया इसको जाता हुआ सर पर हाथ फेरता हुआ रह गया था। सफीना के घर से वापस आकर दानीन सीधा उसामा को सहलाने चली गई थी। दरियाब भी अपने कमरे में आ गया था। अभी वो बेड पर लेटा टीवी देख रहा था जब दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आई। हाथ में चाय का कप था। चाय दरियाब ने कप थाम लिया था। नज़र इसके चेहरे पर जमी थी। ये चाय मुझे यूं भी भाती है, तुम्हारे रंग से जो मेल खाती है। कप इसे थमा कर जाने लगी कि दरियाब ने इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया था। क्यों भाग रही हो मुझसे? क्योंकि मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। दानीन ने चेहरा मोड़े बगैर कहा था। क्यों कोई तलक नहीं रखना? बीवी हो तुम मेरी। जो मर्द अपनी पहली बीवी अपने बच्चे की माँ से वफा नहीं निभा सका, ऐसे का इंसान मैं अपना शोहर नहीं मानती। क्या मतलब है तुम्हारा? दानीन की बात पर इसने तेवरी चढ़ाई थी। मतलब साफ है, ऐसे मोहब्बत के दावे आप अपनी मरहुमा बीवी से भी करते होंगे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो इसको भूल कर आप इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। कल को मैं मर गई तो फिर यहाँ की कोई तीसरी आ जाएगी जिससे आप ऐसी मोहब्बत के दावे करेंगे। इसकी बात पर दरियाब ने गहरा सांस लेते हुए इसकी तरफ देखा। उसका हाथ छोड़कर अलमारी की जाने बढ़ गया था। दानीन असमझी से जाते हुए देख रही थी। वो वापस आया तो हाथ में एक लिफाफा था। इसने दानीन की जाने बढ़ा दिया था। ये क्या है? खोल कर देख लो। जिसके हाथ से लिफाफा चिपड़ने के अंदाज में लेकर खोला तो शायद शौक ट्रैक के सामने तलाक के पेपर थे। इसको शौक देखकर दरियाब ने बोलना शुरू किया था। मिशाल मेरी खाला की बेटी थी। हमारी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। मैंने इस शादी को निभाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये नहीं था कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, ज़रूर की होगी, तभी तो मिशाल कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकी। आए दिन हमारा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था और हर बार इसका एक ही मुतालबा होता था, मैं उसे तलाक दे दूँ। मैंने उसामा की वजह से इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो न मानी। एक रात हमारा फिर से झगड़ा हुआ। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैंने इसे तलाक दे दी। वो इसी वक्त अपने घर चली गई थी। इसके जाते ही मैंने अपने वकील को फ़ोन करके तलाक के पेपर तैयार करने को कह दिया, लेकिन इस रात अपने घर जाते वक्त इसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था और वो मौके पर ही जान की बाजी हार गई थी। तलाक के बारे में मेरे और मामा के अलावा कोई नहीं जानता था, इसलिए मामा ने आंटी को भी मिशाल की मौत का बताया। अब तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मेरी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में जानना तुम्हारा हक है। दरियाब कहकर खामोश हो गया था और बेयकीनी से इन पेपर को देख रही थी जो बगैर किसी दस्तक के थे। अगर मिशाल जिंदा होती तो यकीनन इस पर दस्तक भी हो चुके होते। सॉरी, मुझे मालूम, कुछ मत कहो। मैं समझता हूँ और औरत ये चाहती है जैसे वो अपने शोहर की वफात के बाद इसकी बेवा बनकर ज़िंदगी गुजार देती है, तो इसका शोहर भी इसके बाद इसी का रहे। तुम भी यही चाहती हो। इसलिए जब तुम्हें मालूम हुआ कि मिशाल की वफात के बाद ये दूसरी शादी है तो तुमने सोचा जो पहली का नहीं हो सका वो दूसरी का क्या होगा, है ना? दानी ने सर झुकाए खड़ी रही थी। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। इसका झुका सर देखकर दरियाब ने अपने इशारों से थाम लिया था। मैं वन वुमन मैन हूँ। सोचा था जिससे शादी करूँगा सारी ज़िंदगी इसी के साथ निभाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक ये जान है तब तक हर सांस तुम्हारे नाम होगी। मेरा साथ दोगी ना? दानी ने आंखों से मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया और सर इसके सीने पर रखकर आंखें मूंद ली थी। दरियाब ने भी इसके गिर्द बाजू का गहरा बना लिया था। तभी दरवाज़ा खोलता हुआ उसामा अंदर दाखिल होता। मामा पापा इसकी पुकार पर वो दोनों जल्दी से अलग हुए थे। अरे मेरा शेर, इधर आ। उसामा भागकर दरियाब की गोद में चढ़ गया था। तुम उठ के? दानी ने इसके गाल पर प्यार करते हुए बोली थी। हाँ, मैं आज पापा के साथ सोऊंगा, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम तीनों साथ सो जाएं?
दरिया ने दानिन को आँख मारी थी, वो छप सी गई थी। फिर तो बहुत मज़ा आएगा। आज उसामा और मामा और पापा तीनों साथ सोएंगे। उसामा खुश होता हुआ दरिया की गोद से उतर कर बेड पर जाकर लेट गया था। दोनों इसको देख कर हंस दिए थे। तीनों की खुशी ख्वाहिश तकमील तक पहुंच चुकी थी। उसामा को इसके माँ बाप मिल गए थे। दानिन को प्यार करने वाला शोहर जो रंग से नहीं उससे प्यार करता था, सिर्फ उसका था। दरिया इसको समझने वाला, इसके दुख दर्द में शामिल होकर कदम से कदम मिलाने वाला हमसफर मिल गया था। एक ऐसा दियारे मन जहाँ इनकी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया गया था। ख़त्म शुद। सो डियर रीडर्स, ये था नावल दयाने मन जहाँ ख्वाहिश पूरी होती हो। जी अब्बासी का ये नावल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूँ तो नावल ठीक था, अच्छा था। मतलब नॉर्मल सी लव स्टोरी थी, कोई मार धाड़ नहीं थी, कोई ऐसा वैसा कोई चीज़ नहीं थी। सिंपल सी स्टोरी थी तो अच्छी थी। बोरिंग नहीं कहा जा सकता कि बोरिंग थी, कि आप लोगों को पढ़ के हो कि हाँ बोरिंग सी थी, लेकिन अच्छी थी। इसमें एक सबक दिया गया कि जो लड़की का रंग होता है वो मैटर नहीं करता। मतलब उसका रंग अगर सांवला है, वाइट है या जैसा भी कलर है, उसे बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो हम लोग कौन होते हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ में से नुक्स निकालें। तो लेकिन आजकल के लोग ये समझते नहीं हैं। आप लोग भी जानते हैं कि आजकल चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो, लड़कों को, मैं ये नहीं कह रही कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली लड़कों को गोरी लड़कियां चाहिए, स्मार्ट हों और लंबे बाल हों, प्यारी हों, ये वो। पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि लोग जो है ना वो रंगत पे मरते हैं, बहुत ज़्यादा। और फ़ॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि रंग काला है या गोरा है, सांवला है, गंदमी है, वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन मैंने नोट किया कि पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोग भी मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते होंगे, क्योंकि आप लोग अगर पाकिस्तान इंडिया से हैं तो आप लोग को भी ये चीज़ पता होगी। तो बाकी अच्छा था। कलर जो है वो मैटर नहीं करता। इंसान की नेचर अच्छी होनी चाहिए। अगर लड़की अच्छी है, आपको खुश रख रही है, सारा कुछ, तो वो कलर मैटर नहीं करता। अक्सर ऐसा भी होता है कि जिनका कलर बड़ा वाइट होता है वो अच्छी बीवी साबित नहीं होती। मतलब होता है ऐसा। खैर, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को नावल कैसा लगा। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।